Good evening guys. Magluluto na naman ako ng escabeche guys. Ito guys, oh. Meron akong sibuyas, luya, saka carrots, saka green pepper. Yan guys. Yan guys, mayroon akong piniprito na piniprito ko na guys, isda. Yung salay-salay. Ngayon, isa ko na guys. Yan guys, prito ko na guys. Una guys, prito guys, yung luya. Para aroma yung luya. Next guys, yung sibuyas. Guys. Next, carrots guys. Yan. Nasa mo na ito yung carrots bago para yung tapos next, bell pepper. Yan guys. Escabeche guys. Yun guys, prito muna guys. Bango. Ito. Kailangan ko po yung guys para masarap yung escabeche. Yun guys, maghango ko na kaunti ito guys. Yan. Para yun guys. Ngayon maglagay ako ng tuyo guys. Tsaka suka guys, yung suka namin kasi yung naano namin yung suka. Escabeche. Guys. Sarap na guys, mabango yung suka ni guys. Mabango yung suka. Guys. Paminta. Ngayon, nilagay ko ng tubig guys. Sauce yan guys. Yung brown sauce na sauce na escabeche yan guys. Tama na yan guys. Ito guys, maglagay ako ng sukal guys kasi para manamis-namis. Sukal. Guys. Kaya medyo kulang guys. Dagdagan mo na lang guys. Oh, ganda oh. Yun guys, konting kulo lang yun guys. Yun guys, titikman mo kung anong lasa. Yun.
guys. Tikman natin guys. Sarap. Guys, pwede kayo mag-add ng sugar. Lagyan mo. Kakainin ko pa ito yung isda. Dito lang. Ano na mo si Bichi? Guys, ayun guys, oh. Ayun guys, yung request yung anak guys. Ayan. Ayun guys, ilagay ko na siyang parapon. Palaputan mo na siya guys. We'll start guys. Ayun guys, pagpalapon. Guys, lalagyan din nyo ng tubig para hindi yung start. Mix mo yan guys para hindi maumuo. Yung start. Yan. Palaputan ko na guys, yan. Yung brown sauce. Guys, ang ganda ngayon. Guys. Next guys, tikman natin guys. Yung nasa. Sarap. Ito guys. Hindi ko masyado, ano guys, timplan yung medyo matabang paborito kasi iprito ko na yan, lang ko ng asin, bitchin. Guys, oh. Bango. Bango ng escabeche guys, oh. May aroma guys. Ngayon, titikman ko guys. Sarap. Add ako ng konting asukal. Ini guys. Ngayon guys, ilagay ko na yung fish. Salay-salay. Ayan guys, oh. Ayan. Diba? Sarap guys. Ngayon, tapos guys, lagay mo na yung yun guys, ilang escabeche. Yan guys, tapos na guys, oh. Yan. Yun guys, kakain na guys, tapos na natin ito.
finished product na yung escabeche natin. Ayan o. So, ganyan o. Hindi, patay ko na. Ayan. Lagyan mo ng topping guys para ito guys. Oh. Parang maganda naman. Ayan guys. Bagyak sus. Ayan guys. Tapos yung finished product ng escabeche. Salay-salay. Ayan guys. Thank you guys. Subscribe nyo ako guys. Like nyo. Comment. Maraming salamat.